अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आए रोज़ मास डिपोटेशन के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, लेकिन अब ट्रंप इंतज़ामिया ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की है और ये इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अब इमिग्रेशन अदालतों को फ़ौजी वकला के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। उन वकला को जो फ़ौजी ज़ुबान में जैग्स ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं, जैग्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो फ़ौज के अंदरूनी निज़ाम में कोर्ट्स मार्शल वगैरह करते हैं, फ़ौजी कवानीन और डिसिप्लिन के मुतालिक मुकदमात देखते हैं। यानी उनकी पूरी तरबियत जो है वो आप कहते हैं कि जंग या जो फ़ौजी ऑपरेशंस होते हैं उसके तनाजुर में होती है, ना कि सिविलियन या किसी इमिग्रेशन कवानीन के तहत उन्होंने कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की होती है। लेकिन अब ये क्या है कि हुकूमत ये कहती है कि मुल्क भर में जो इमिग्रेशन अदालतों का जो बोझ है केसेस का, वो 37.5 लाख से ज़्यादा जो है वो केसेस हैं मौजूद, जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। और फ़ौजी वकला को शामिल करने से जो जजेस की तादाद है वो दुगनी हो सकती है। लिहाजा इसको हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये न सिर्फ कांग्रेस के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो एक कानून है पोज़े कोमतासुस एक्ट, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये फ़ौज को सिविलियन मामलात से में जो उनका किरदार है अदा करने से रोकता है। लेकिन अब ट्रंप हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी आगे लेकर चलें। तो जो माहिरीन हैं वो भी अपने खदशात जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये गैर तरबियत याफ्ता जजेस होंगे और फ़ौजी वकला के पास इमिग्रेशन कवानीन की मुकम्मल तरबियत नहीं होती है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो इमिग्रेशन लॉ की पढ़ाई होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 घंटे की क्लास तक महदूद होती है। इससे ज़्यादा वो इमिग्रेशन कवानीन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं। तो उनके जो फ़ैसले हैं वो बड़े जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि इमिग्रेशन अदालतों में जो फैसले हैं वो अक्सर ज़िंदगी और मौत के बराबर होते हैं। जैसे कि कोई असाइलम के केसेस हैं, पनाह के केसेस होते हैं या डिपोटेशन के केसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नातजुर्बाकार अफराद को आप बिठा देते हैं जजेस की कुर्सी के ऊपर, तो वो लोगों की जो है ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ होगा। इसमें सियासी दबाव का भी अमल दखल है, क्योंकि जो फ़ौजी वकला होंगे वो चूँकि फ़ौजी चेन ऑफ कमांड के तहत जो हैं वो काम करते हैं, इसलिए वो हुकूमत के दबाव में आकर भी आसानी से डिपोटेशन के जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो मास डिपोटेशन के हक़ में ही फ़ैसला ज़्यादा दे सकते हैं कि ठीक है, ये काम सही है, इसको ऐसे ही आगे चलते रहने देते हैं। तो अदालती निज़ाम जो है इस सारे अमल से बिगाड़ का शिकार हो सकता है, और जो माहिर जजेस कई सालों से इमिग्रेशन अदालतों में काम कर रहे थे, अब उनको भी ख़ास तौर पे हटाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे वो जजेस कि जो असाइलम दे देते थे, पनाह दे देते थे, या इमिग्रेशन कवानीन के हक़ में जो है वो फ़ैसले करते थे कि हाँ जी, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके भी कुछ जो हैं वो जो है राइट्स हैं, उनको भी जगह देनी चाहिए। लेकिन अब उन तमाम लोगों को हटाकर जो है वो फ़ौजी लोगों को वहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी से जो लोग आएँगे, जैग ब्रांच के जो लोग आएँगे, वो आगे आकर काम करेंगे। इसकी जो पॉलिसी का मकसद है वो बेसिकली वही मास डिपोटेशन कैंपेन को आगे बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत जल्दी और बहुत स्विफ्टली जो है वो मुल्क से दर-बदर किया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए। अब जो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बेसिकली अदालतों पर एक कंट्रोल की सूरत हाल होगी कि जो जजेस आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे थे और वो ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे, उन्हें निकाल कर उनकी जगह पर ऐसे अफराद को लाया जा रहा है कि जो हुकूमती लाइन को टो करेंगे या हुकूमती लाइन के मुताबिक चलेंगे। ये ख्यालात हैं, ये अजम्पशंस हैं। हो सकता है उसमें से भी कोई जजेस इस तरह ना करें, लेकिन बहरहाल ये भी एक्सपर्ट्स का ख्याल है। तो वो जो खौफ और दबाव है बेसिकली फ़ौजी वकला को अदालतों में जो बिठाया जाएगा, ये इट्सेल्फ एक सियासी पैगाम है, पॉलिटिकल एक मैसेज है कि इमिग्रेशन सिस्टम को सख्त और फौजी अंदाज में चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा, ताकि जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मामलात हैं, जो ख्वाहिशमंद लोग हैं इस मामले से गुजरने के, उनको एक क्लियर कट मैसेज चला जाए। अब इसकी हालिया जो मिसालें हैं कि ये इक़दामात जो है वो आपने न्यूयॉर्क में भी देखे हैं, सैन फ्रांसिस्को में भी देखे हैं, कि वहाँ पर जो बहुत अच्छे पैमाने पर जो बड़े जजेस थे, इमिग्रेशन जजेस थे, उनको, और जो ख़ास तौर पर असाइलम या पनाह देने वाले केसेस ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको फ़ारिग कर दिया गया है। 7 जजेस सिर्फ सैन फ्रांसिस्को से निकाले गए हैं, जिनमें वहाँ के चीफ इमिग्रेशन जज भी शामिल हैं। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इसको। और एक जो रिपोर्ट है, इसको मैंने भी एक व्लॉग में एक्सप्लेन किया था और आपके साथ शेयर किया था। तकरीबन जब से ट्रंप आए हैं तो 100 से ज़्यादा जजेस को अब तक घर भेजा जा चुका है। ये इमिग्रेशन रिलेटेड जजेस थे कि जिन्होंने इमिग्रेशन के केसेस को डील करना था। 37.5 लाख केसेस के होते हुए इन लोगों को निकाला गया है।
لیکن اب جو وارننگ ہے ماہرین کی وہ یہ کہتے ہیں کہ امیگریشن وکلاء کی جو ایک ایسوسی ایشن ہے اس کے جو صدر ہیں وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے پریس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد کوئی بھی فوجی وکیل اگر فیصلے کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو جن کے کیسز وہ سن رہے ہوں گے وہ واپس بھیجے جائیں گے، اور واپس ایسی جگہ بھیجے جائیں گے جہاں انہیں موت، جیل یا اذیت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو امیگریشن ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ عدالتی نظام کو فوجی بنانے کا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کل ملا کر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک بالکل کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ایمرج ہوتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امیگریشن عدالتوں کو بیسیکلی فوجی عدالتوں میں بدلنے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے ایک طرف جو فیصلوں میں ایک غیر جانبداری یعنی ان بائسڈ ایک سچویشن ہوتی تھی، ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا، وہ ختم ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جو لاکھوں اپیلیں دائر ہو کر جو نظام ہے اس کے اوپر مزید بوجھ کا بھی باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ دھڑا دھڑ اپیلیں اگر ڈسمس ہوں گی تو کہیں نہ کہیں تو ان کی جو ہے وہ کیسز ڈسمس ہوں گے تو ان کی فائلیں بھی ہوں گی۔ لیکن اس سے جو سب سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ جو امیگرینٹس ہیں یا جو اسائلم کے متلاشی لوگ ہیں یا جو امیگریشن کیسز سے لوگ گزر رہے ہیں اور جن کو اپنے اپنے ممالک میں شاید خطرہ ہے، جن کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے، ان کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے سالوں سے محنت کر کے ایک سرٹن سٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آسانی سے جو ہے وہ اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے، ان کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا، ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کا جو امریکن ڈریم ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور وہ ایک اچھی لائف جو ہے وہ گزار سکیں گے امریکہ کے اندر۔ لیکن شاید ان کے خوابوں کو بھی ان تمام جو مووز ہیں، ان تمام جو فیصلے ہیں، اس سے دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ جب ایک ایسا جج آئے گا کہ جو فوجی نظام کے تحت ہی تربیت یافتہ ہے یا جو اس طرح سے کیسز کو دیکھتا ہے کہ جیسے ایک فوجی جو عدالت ہے اس طرح دیکھتی ہے، تو پھر جو امیگریشن ریلیٹڈ معاملات ہوں گے ان میں شاید بہت زیادہ باریکیوں پر، بہت زیادہ جو اس کی نیٹی گریٹی پر ہے اس کے اوپر شاید وہ نہ جائیں۔ اور یہی بات ایکسپرٹس کر رہے ہیں کہ جب آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے اور جنہوں نے تقریباً پوری، اگر آپ ان کی لیگل جو کوالیفیکیشنز ہیں یا لیگل جو ان کا جو ان کی نالج ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کی تعلیم ہے یا جو ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو پروفیشنل کورسز ہیں اس میں صرف 1 یا 2 گھنٹے انہوں نے ایک آدھ لیکچر جو ہے شاید اس چیز کے اوپر اٹینڈ کیا ہوا ہے یا ان کے کورس کا حصہ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے امیگریشن ریلیٹڈ چیزیں دیکھی ہیں، ورنہ یہ کورٹ مارشلز اور جو فوجی نظم و ضبط ہے اس کے حوالے سے جو کیسز آتے رہتے ہیں یہ انہی کے ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ بینگ ٹرمپ، انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے، جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بے شمار خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ اس طرف کو بڑھ رہے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں میں ایسے ججز ہیں کہ جو امیگریشن ریلیٹڈ کیسز کے فیصلے ان کے مطابق یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی توقعات کے برعکس دیتے ہیں تو ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے کہ جن کا جیک برانچ سے تعلق ہو، جن کا فوجی عدالتوں کا ایکسپیرینس ہو یا فوجی وکلا رہے ہوں، تاکہ ان کو آگے لا کر سوئفٹلی جو ہے وہ کیسز کو آگے بڑھایا جائے، ختم کیا جائے، ڈسمس کیا جائے، ڈیپورٹیشن کے معاملات کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ تمام چیزیں ان کے زیر نظر ہیں۔ میں بھی ان تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ ایک نئے ولاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔